मालेगांव एक ऐसा शहर है कि अगर इसकी तारीख देखी जाए तो इसने हमेशा लोगों को पनाह दी है और इसके दामन में हमेशा लोगों ने पनाह ली है। ये मालेगांव की अपनी तारीख है, चाहे नसबंदी का दौर हो, चाहे सन 47 के बाद के हालात हो। तो लोग अगर ज़िंदगी गुजारने अगर कहीं आते थे तो वो एक शहर था जिसका नाम था मालेगांव। ये मालेगांव की तारीख रही है। अब रहा सवाल दूसरा कि जमीयत उलमा की एक तारीख है कि जमीयत उलमा ने 1990 में इस्लाह माशरा का शोबा कायम किया और जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और जमीयत उलमा हिंद की पूरी मजलिस आमिला ने 1990 में मुल्कगीर पैमाने पर सर्वे कराया और सर्वे के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि जितनी खराबियाँ मुसलमानों के अपने अंदर माशरे में है, इतनी खराबियाँ जिसको निशानदेही की गई, ऐसी खराबियाँ दूसरी और कौमों में नहीं है। तो 1990 से लेकर आज तक जमीयत उलमा ने मुल्कगीर पैमाने पर इस्लाह माशरा की मुहिम शुरू की। उसका मेन बुनियादी मकसद क्या है? कुछ बातें मेरी सख्त रही होंगी जो आपको बुरी भी दिख सकती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज आप जायज़ा लीजिए जितने मुसलमानों के बड़े शहर है, जो मुस्लिम शहर जिसको शुमार किया जाता है, उस शहर का अगर आप जायज़ा लेंगे और उसके स्लम एरियों का आप जायज़ा लीजिए तो जितने कत्ल मुस्लिम एरिया में होते शायद किसी और दूसरे एरिया में होते। यही सूरत हाल मालेगांव की है। और जितने दूसरे बड़े शहरों के अंदर मुसलमान नशा, शराब, डाकाजनी और इसी तरीक़े से फहाशी दीगर चीज़ों में जो मुब्तला है, जिसकी वजह से जहां हम हुकूमतों से लड़ने का मसला है वो तो लड़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, वो तो उसके ऊपर तो आज बात करना नहीं है। आज बात जब हम अपने घर की कर रहे हैं तो हमारे घर के अंदर ये जो खराबियां पैदा हो गई हैं, जिसको दूर करना हमारा दीनी, मिल्ली, अखलाकी जिम्मेदारी है और ये हमारी जवाबदेही है। जमीयत उलमा इसी मुहिम को लेकर मुल्कगीर पैमाने पर ये कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए, सारी सर्वे रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्टें आई हैं, मैं अभी कुछ दिनों पहले बड़े ऑफिसरों के साथ मीटिंग कर रहा था। वो मीटिंग के अंदर जो रिपोर्ट थी कि पनाह एरिया में इतने मर्डर हुए, अगर उसका आप सर्वे निकालेंगे तो वो सारे मुस्लिम एरिया हैं। नशा, 47 किस्म का नशा मुस्लिम नौजवान कर रहा है। इंजेक्शन का नशा है, कैप्सूल का नशा है, ऐसे नशे हैं कि उसको बयान भी नहीं कर सकते। तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये जमीयत उलमा की एक मुहिम है। इस मुहिम को आपको तहरीक बनाना है। अब तहरीक कैसे बनाई जाएगी? तो तहरीक में मेन रोल अगर कोई अदा कर सकते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। मीडिया की जहां बहुत सी चीज़ें गलत हैं, तो मीडिया की बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। वो ये है, अच्छी चीज़ों में ये है कि समाजी जो बुराई इस वक्त चल रही है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोशिश करना है। दूसरे शहरों के मुकाबले में मालेगांव में लेन देन, जोड़े घोड़े की रसूमात ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दूसरे शहरों में जो लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी अगर बुनियादी वजह यह है कि हमारा नौजवान डाकू बन गया है। डाकू लाखों रुपया जोड़ी की रकम लेता है और ऐसी मुंह मांगे लिस्ट दे देकर। तो जमीयत उलमा जहाँ ये दूसरी मुहिम चला रही है, उसमें ये सबसे बड़ी मुहिम है कि निकाह सादा किया जाए और निकाह इतना सादा हो जाए कि जिना मुश्किल हो जाए। इसके ऊपर जमीयत उलमा की ये मुहिम है।
تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو نوجوان، ہم دوسری اپیل یہ کر رہے ہیں کہ ہم بولتے مسلمان زندہ قوم ہیں. زندہ قوم کا مطلب ہم کیا سمجھے کہ رات کو ہم 2 بجے تک چوراستے پہ بیٹھتے اور صبح جب 12 بجتے بستر تھک جاتا تو ہماری زندہ قوم اٹھتی ہے. زندہ قوم وہ ہے جو رات میں 5 بجے ان کی صبح ہو جاتی ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے جتنے ترقی لوگ کر رہے ہیں ان کی 5 بجے صبح ہوتی ہے. ابھی میں ایک ضلع میں دورے پہ تھا، 5:30 بج رہے تھے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، تو بچیاں سائیکلوں پہ جا رہی. میں نے گاڑی روک کے میں نے پوچھا کہ ارے بیٹے تم اتنے صبح کہاں جا رہی؟ بولی 7 کلومیٹر دور پہ ہمارے سر ٹیوشن لیتے ہیں، ہم ان کی کلاس کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے زندہ قوم کی علامت. ہمارے اندر یہ خرابیاں بہت سی پائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ہم کو کوشش کرنا ہے. تیسری اور آخری بات آپ سے عرض کریں، یہ لڑائی تو لڑی جا رہی ہے. اس وقت باطل طاقتیں مسلمانوں کے ایمان پر کیسے ڈاکہ ڈالا جائے اس کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. چاہے ارتداد کی شکل میں ہو، چاہے شکیلیت کی شکل میں ہو، چاہے قادیانیت کی شکل میں ہو، ہر شکل کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان سے کیسے ہٹایا جائے. اور غیر محسوس طریقے پر یہ کوشش چل رہی ہے، اور یہ کوشش چھوٹی نہیں چل رہی ہے، بہت بڑی چل رہی ہے. میں نے کل اورنگ آباد کے پولیس کمشنر سے میٹے کے مسئلے میں تفصیلی بات کیا، جو کیسز ہوئے، جو نوعیتیں ہوئی. اور یہ نوعیت آج نہیں ہے، یہ نوعیت 1990 میں سب سے پہلے مہاراشٹر کا ایک تعلقہ ہے عمرگا، اس کے اندر پیدا ہوئی، اور وہاں شولاپور کے اندر عقیل سہارنپوری اور عثمان آباد میں ڈاکٹر بشارت بیٹھ کر اس مہم کو چلاتے تھے. اسی طریقے سے ہمارا گڑھ چرولی، چندرپور، بھنڈارا، اس کے اندر بھی یہ ارتداد طاقت سے چل رہا ہے. تو میں خصوصاً آپ حضرات سے اور مالیگاؤں شہر کے نوجوانوں سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو بے راہ روی کی جو مہم چل رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ مرڈر ہو، نشہ ہو، اور خودکشی ہو، اور اسی طریقے سے ارتداد ہو، نشہ آور چیزیں ہوں، فتنہ شکیلیت ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ کیا ہے؟ اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ یہ ہے کہ دینی تعلیمی بیداری مہم جمعیت علماء نے شروع کی ہے. اس کا مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ گاؤں دیہات مکتب قائم کیے جائیں، اور مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عقیدت کی حفاظت کیسے ہو اس کے لیے کوشش کی جائے. تو میں جمعیت علماء شہر مالیگاؤں، ضلع مالیگاؤں، اور اسی طریقے سے عوام الناس سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس مہم کو تحریک بنا کر کام کریں.